कहते हैं जी उस वीडियो में कि इसका स्टाइल बड़ा तकब्बुराना है, फिरौन है और अल्लाह ने उसका गुरूर तोड़ दिया। जो हुआ दुनिया के सामने आपका तकब्बुर अल्लाह ने खाक में मिला दिया है और ये अल्लाह की आदत है। तो मैं नहीं आपको ज़्यादा नसीहतें करना चाहता, बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका जो स्टाइल है, आपकी बातें भी गलत होती हैं और आपका स्टाइल भी गलत होता है। बहुत ही मुतकब्बिराना और फिरौन वाला आपका स्टाइल है जो अल्लाह ने आज इंशाअल्लाह खाक में मिला दिया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेलम तशरीफ़ लेकर गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से उनके आपस के जो इख्लाफ़ात हैं चंद बातों पर, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु और बकाया एक दो बातों पर उनके जो इख्तलाफात हैं उनके बारे में उनसे बात करने के लिए गए, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उनसे मुलाकात नहीं की। जिस तरह उनकी मर्ज़ी थी, जिस तरह वो मुलाकात करना चाहते थे, उस लिहाज से मुलाकात उनकी नहीं हो सकी और उस मुलाकात ना होने के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो बयान दिया और जो कुछ कहा मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बारे में, उसकी पहले हम वीडियो देखते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया, उनके बारे में क्या बातें की। उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। कहते हैं जी उस वीडियो में कि इसका स्टाइल बड़ा तकब्बुराना है, फिरौन है और अल्लाह ने उसका गुरूर तोड़ दिया। जो हुआ दुनिया के सामने आपका तकब्बुर अल्लाह ने खाक में मिला दिया है और ये अल्लाह की आदत है। तो मैं नहीं आपको ज़्यादा नसीहतें करना चाहता, बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका जो स्टाइल है, आपकी बातें भी गलत होती हैं और आपका स्टाइल भी गलत होता है। बहुत ही मुतकब्बिराना और फिरौन वाला आपका स्टाइल है जो अल्लाह ने आज इंशाअल्लाह खाक में मिला दिया है। अच्छा, मेरी आपकी साजिश का शिकार ना होने से बुखारी की हदीस 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। आपकी मुझसे मुलाकात ना होने की वजह से हदीस ज़ईफ हो गई है? सही मुस्लिम की हदीस 240 अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये हदीस मेरे वो 48 घंटे में वीडियो ना बनाने से ज़ईफ हो गई है। मेरे वीडियो ना बनाने से आपके कीदे जस्टिफाई हो गए हैं, आपकी मैं उस शरारत का हिस्सा नहीं बना। कोई इल्मी बात करो। और ये जो कहना कि ये फिरौन वाला स्टाइल है, मैंने कहा कि ये मैं कॉन्फिडेंस से जो बोलता हूं तो ये अल्लाह और उसके महबूब में कॉन्फिडेंस है, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाती बात ही नहीं है। और दूसरा, आप हमें दर्स देंगे, आपने जो जुमले मेरे बारे में बोले हैं उस पर कभी आपने गौर किया? आपने एक वीडियो में कहा इसे मेरे सामने एक दफा बिठा दो, ये क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा। इतना ढीठ आदमी कि झूठ बोले चले जा रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं उन्होंने अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ा। एक दफा सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। ये मैंने कभी मुफ्ती साहब के बारे में बोला कि ये एक दफा मेरे सामने बैठ जाए तो आंदा के लिए ये दीन का काम करना छोड़ देंगे, वीडियो बनाना छोड़ देंगे? ये तकब्बुर नहीं है? फिर कहा कि इसको तो बिठाया गया है भौंकने के लिए। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है जिसका काम, जिसको वक्त को बिठाया गया है सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। तेरा काम यही है, उल्लू बना रहा है लोगों को। ये भी कहा। फिर इन्होंने कहा ये जहर का प्याला पी लेगा, और ये जहर का प्याला पी लेगा, बता दूं, हजरत मुआविया के मसले में भी सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये पी लेगा जहर का प्याला, ये नहीं बैठेगा सामने। ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं। ये लैंग्वेज आपने यूज की, और सबसे बड़ी लैंग्वेज जो आपने यूज की, जो आपकी वीडियो लीक हुई और बाद में मजबूरन आपको अपलोड करनी पड़ी, जिसमें आपने कहा कि मैं कहूंगा कि अल मुहन्नद में बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। कहा था ना। तो अभी मैं सोच रहा हूं मैं सच्ची मुच्ची का फिल्म
میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں معانت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں معانت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں معانت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں، میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے کہے گا کہ تکبرانہ سٹائل ہے؟ اور اس سے بڑھ کے جب اہل حدیث عالم سے ان کا مناظرہ ہوا، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بھاڑ میں گئے مفسرین۔ مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے، احترام کے خلاف ہے یہ جملہ۔ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو۔ مجھ سے کبھی سنا ہے کہ بھاڑ میں گئے ان کے فلانے فلانے؟ میں تو احترام سے نام لیتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب۔ اس پلینٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب، رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں، یہ ہمیں درس دیں گے۔ 7واں علمی پوائنٹ، انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاگتے بھاگتے ویڈیو بنائی تیزی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا۔ تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں۔ جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا، کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے۔ 99 قتل تھے تسی بھی کیتے ہیں، باقی رہ گیا بابوں سے مراد امام نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد امام ہے تو ان کی تو کتابیں میں نے سٹیج پہ رکھی ہوئی ہیں بخاری مسلم کی۔ آپ اپنے بابوں کو ان اماموں کے پیچھے تو نہ چھپائیں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے چھپاتی ہے۔ ان دونوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہمیں تو باقی بنو امیہ سے اختلاف ہے۔ ہم ان اماموں کی نہیں بات کر رہے، بابوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا۔ نہیں جناب، اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی، اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا، اس کا اختیار نہیں تھا، وہ کہہ رہا میں بے اختیار ہوں۔ سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں، یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو۔ اس نے جواب میں اشرف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، واقعے میں خواب پلس بیداری، واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو، یعنی میں تمہارا پیر، بعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے، یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ وہ تو بابی تھا نا، بابی کا قصور نہیں ہے، بابے کو کہہ رہے ہیں، بابی کو تو کہہ ہی نہیں رہے۔ تو پھر مجھے کہنا چاہیے نا نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کے ساتھ۔ علمی پوائنٹ نمبر 8، تھرڈ لاسٹ، اس میں اینڈ میں انہوں نے کہا میں دوبارہ جیلم آؤں گا تو پھر بیان کروں گا۔ تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا۔ میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے، اس کے لیے آؤں گا۔ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو اس سلسلے میں آؤں گا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ پوچھے گا بعد میں کہ ماموں کی وکالت کرنے آئے تھے، اب تو اس نے نانا کا بھی نام لیا تھا۔
हाँ, समझ आ रही है ना? मामू का भी नाम लिया और नाना का भी। मामू और नाना की और अपने बाबों की वकालत करने आए थे तो किसी मस्जिद में एक जलसी कर लेते, ना किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी, ना, ये नहीं मैं कह रहा उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी, मुसाफिर घर भी पढ़ सकता है, जलसा नहीं किया क्योंकि वो छुप छुपाता फिर रहा था ना। तो कहते अगली दफा आऊंगा तो जलसे। सर अगली दफा आए ना तो आपके आने का टिकट का खर्चा पहले इतवार के हिसाब से आना है, सीधा मेरे पास आना है इंशाल्लाह। अकेले बैठेंगे, कैमरामैन अपना साथ लें, सिक्योरिटी का अगर मसला है सिक्योरिटी गार्ड साथ लें, वो बाहर बैठेंगे, हम अंदर बैठेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर आप जैसे करते रहे और आपके जाने के बाद उसकी वीडियो चढ़ाएंगे। अगर आपकी मौजूदगी में चढ़ गई, उन्होंने कहना मरवाते ही, उन्होंने कहना मरवाते ही। ताहिर अशरफी साहब को बीच में डाला, उन्हें रल के तो मरवाया क्योंकि उन्हें क्या कि मेरी सीटीडी ਨਾਲ ਗੱਲ हुई है और मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हाँ। भाईजान अप्रूवल लें और बैठाएं पीटीवी पे हमें। जी, हमने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी बयान सुना, उनके क्लिप्स देखे कि उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या बातें की। उन्होंने उनको कहा कि वो तकब्बुर के साथ बात करते हैं और फ़िरौन जैसा उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो है, उनका तकब्बुर जो है वो फ़िरौन के जैसा उनका अंदाज़ है। पहले सबसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी मुसलमान को किसी काफिर के साथ मिलाना जो है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। एक मुफ्ती साहब होकर वो इस तरह से बात कर रहे हैं, एक आलम दीन को, एक मुसलमान को, एक कलमा गो को वो एक काफिर के साथ मिला रहे हैं। ये उनकी इल्म के मुताबिक की बात तो नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस बात से इख्तिलाफ है। दूसरी बात यह है कि तकब्बुराना बात जो वो करते हैं, उनका कहना है कि इस तरह से वो बात करते हैं, गुरूर के साथ बात करते हैं। तो जो इंसान अपने दलाइल में, अपनी बात में पूरा हो और उसका अकीदा भी ठीक हो, उसके पास दलाइल भी हों, उसकी बात में सच्चाई भी हो, वो शख्स इस तरह से ही ना डर होकर बात करता है। और इस्लाम की जो बात है वो इसी तरीके से करनी भी चाहिए। इंसान अपनी किसी भी बात में जब सच्चा है वो तो इस तरह से ना डर होकर बात करता है। जिस तरह से ये बात करते हैं तो बिल्कुल वसूख से बात करते हैं। जिस बात में वो सच्चे होते हैं, इनके पास दलाइल होते हैं, तो दूसरे बंदे को भी हक हासिल है कि वो इसी तरह से बात करे। अगर उनको किसी बात पर इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफात बैठ कर ही दूर किए जा सकते हैं, लेकिन किसी को इस तरह से कहना ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और एक आलम जब इस तरह से बात करता है तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। तो एक तो उनको अपनी गुफ्तगू पर गौर करना चाहिए और इसका गौर हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने करवाया भी है, उनके मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाकर, जिसमें उन्होंने उनको मतकब्बराना उनकी गुफ्तगू को कहा है, मुख्तलिफ तरह की जो बातें की हैं। उसके बाद उनके क्लिप्स उन्होंने दिखाए हैं कि वो किस तरह से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, किस तकब्बुर से कर रहे हैं। अपने अल्फाजों पर भी उनको गौर करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से बात की है। तो हमने दोनों साइड की बातें सुनी, फ़ैसला आपके सामने है कि कौन तकब्बुर के साथ बात कर रहा है और कौन जो है वो किसको किस नाम से पुकार रहा है, किस तरह अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं ये आलम। लेकिन फिर भी ये उलमा जो हैं वो यही कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करते, कुछ नहीं कहते। तो बात किसी पर भी इख्तलाफ है, कम से कम ये हमें तालीम देने वाले हैं और तालीम भी दीन की तालीम। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अपने सहाबा कराम के साथ जिस नरम अंदाज में गुफ्तगू फरमाते थे, वही अंदाज के साथ, उसी नरमी के साथ वो अपने दुश्मनों के साथ, वो जो इस्लाम के दुश्मन थे उनके साथ भी उसी नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाते थे। और उनकी जो इतनी गलत बातें थी, उनके गलत जो काम थे, और वो आपकी जान के दुश्मन तक बने हुए थे, लेकिन आप उनके साथ इस तरह ही नरम रवैया रखते थे। तो ये उलमाए कराम जो हैं उठकर हमारे जो एक दूसरे को मुखातब करने का अंदाज़ है, कम से कम उनको वो अंदाज़ जो है वो ठीक करना चाहिए। बकाया इस्लाम के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं तो वो हक बजानब है दोनों साइड से कि वो सख्ती से अपने दलाइल को बयान करें। हक है उनको इस तरह से, क्योंकि इस्लाम हमेशा सख्ती से ही बयान किया जाता है, इसमें नरमी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम के साथ बुलाना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे को काफिर कह देना या काफिर सिफ्त कह देना, या फिर इस तरह से फ़िरौन की जो तकब्बुर है, वो इतना बड़ा काफिर था,
اس کے ساتھ ملا دینا تو یہ تو میرے خیال میں ایک عالم کا کام تو بالکل بھی اس کو سوٹ نہیں کرتا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمارے علماء کرام کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے اپنے انداز گفتگو پر, تاکہ وہ ہمیں رہنمائی ہماری کر رہے ہیں تو ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں, تو خود وہ اگر سیدھے راستے پر چلیں گے تو پھر وہ ہماری جو اصلاح وہ کر سکیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوں, ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے نام لے کر ان کا بلائیں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کی عزت کو اچھالیں نہ. اور رہی بات اپنے اپنے جو موقف ہیں ان کو اچھے طریقے سے بیان کریں تاکہ ہم ان سے کوئی اچھی اصلاح لے سکیں, ان سے کوئی اچھی تعلیم لے سکیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم.